ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମୁଁ ଟିକେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟା ଦେଖିକି କହୁଛି ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ଟିକେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ମହାରାଜ। ଚାଲିଲା ମହାରାଜ ଚାଲିଲା। ମହାରାଜ ମୁଁ ମୋ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ଆଜି ତ ମତ୍ସ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ହବାର ଅଛି। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଜିର ହାଜିର ହାଜିର। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଗେଟ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା କରିଦେଲା। ତ ସେ ଛିଟକି ହେଇ ପଡ଼ି ସିଧା ଆସି ଆମ ଜମାପୁରରେ। मोर भूल मत मत्स्यपुर को पठे दिंतु एमती भूल करी आज्ञा एमर पुओ झील नाती नातुणी स्वामी परिवार कांदुवे भूल करेंगे मत क्षमा आज्ञा महाराज। यथाज्ञा महाराज। द्वितीय व्यक्ति हाजिर हाजिर हाजिर। आज्ञा महाराज। महाराज मुझे देखी पार्टी ये प्लांट रे उच्चतार काम करते तो सेफ्टी बेल्ट तो लगाई किंतु हुक लगे भूली जाते जहाँ फल अन्य मनुष्य बचत जो गोड़ खसीगला सीधा आसिक तले सीधा आम जमापुर क्षमा कर दिंतु महाराज केवे भूल करी ना आज्ञा क्षमा भूल माने भूल भूल कर महाराज मत क्षमा करो काम करू ठीक हुक लगातु नहले आंकन भर दशा भोगिया पड़ो आ जो माने प्लांट बाहर जाती सबरे ट्रांस हेल्मेट की करू भीतर बैठ ठीक होगा तो मध्य पर घर जाए ओने मध्य पर करे आंकन पर ठीक हो गया आंकन दशा भोगिया पड़ो तू हे जा करे समस्त भाइयों बहन और छटने काम करू छटने ही हो जय शक्ति। महाराज आ गोटे कथा कहना चाहती मु केते थर आपको देखी तो सी सब अस्थिर कथा भाव काम करती सब समय ठीक ही न था सब केत सेफ्टी ऑफिसर केत साइड सब ताकिद कर तथापि से अवमानना कर धन्यवाद। जय सुरक्षा।